Hi guys, maniyot na ta guys. So, lumpia. Ito yung sausawan niya guys. Oh. Merong pipino. At may ginataan tayong langka guys. So, yung lumpia natin to. Sausaw natin guys. Oh, sarap. Sarap, bagong luto siya guys. Mainit pa. So guys, bopis. Tikman ko yun yung bopis. Tikman ko nga. Masarap din guys. Bopis. So gusto ko talaga lumpia. Na maraming suka. Sarap. Sarap. Tapos itong giniling na may itlog. Sorted yung ulam ko. Kaya magkasobra guys, ulam na rin sa gabi. Ito yung ginataang langka nila. May hipon, yan o. Hipon na maliliit. Mga ko na ito. Nanood ito. Thank you for watching. God bless everyone. Amping palagi. Sarap ah.